अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बैकग्राउंड की इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काशीज़ के इस फैशन शो इवेंट के हवाले से। तो आज हम इसमें कुछ अच्छी बातों पर भी उनको ज़रूर सराहेंगे, और जो उनकी कुछ हमें बातें अच्छी नहीं लगी या कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं वो भी आपके सामने खुलकर बयान करेंगे, ताकि हमारी आवाम और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बिल्कुल भी गुमराह ना हो। मैं आपके सामने ऐसी ही कुछ बातें रखूंगी जो शायद आपको कोई दूसरे ने अभी तक नहीं बताई होंगी, या फिर वो बताना ही नहीं चाहते, ताकि इस तरह का भी सच जो है आवाम के सामने आए। लेकिन अगर कोई इनको आम ज़िंदगी में इस तरह देखे, आम ज़िंदगी के लिहाज से, तो फिर इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि हम आम ज़िंदगी में बिल्कुल भी इस तरह के नहीं होते। मैं बात कर रही हूँ कि इन स्क्रीन पर आने वाले चेहरों के बारे में और उनके कपड़ों के हवाले से, और अगर हम इनको बग़ैर स्क्रीन वाले चेहरों में देखें और उनकी उस लाइफ स्टाइल को देखें तो बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा। इनकी ये ज़िंदगियाँ और आम ज़िंदगियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये चमकीले भड़कीले और इस तरह के कपड़े पहनकर सिर्फ स्क्रीन पर रैंप पर ही अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन अगर इनको हम आम ज़िंदगी में पहनकर इसी तरह निकलें तो लोग इन्हें बिल्कुल अलग और मनफी नज़रिए से ही देखेंगे। चले अभी हम बात करते हैं कि ये जो अभी हाल ही में ये फैशन शो जो हुआ है, काशीज़ की ये रैम वॉक जिनसे भी करवाई गई, इसमें हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बड़ी अदाकाराएँ शामिल थीं। वो अदाकाराएँ जो अपने पुराने वक्तों की मशहूर हीरोइनें रह चुकी हैं। देखा जाए तो सब एक से बढ़कर एक लग रही हैं, बेइंतहा खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ काशी साहब से मेरा एक बड़ा मासूमाना सवाल है। काशी साहब, क्या आपको ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ हीरोइनों को छोड़ नहीं देना चाहिए था? आप शोबिज़ की सारी अदाकाराएं अपने ही शो में लेकर आ गए। क्यों? ताकि आपके फेमस होने में कोई कमी ना रह जाए। आपको शायद लगता था जितनी ज़्यादा अदाकाराएं होंगी आप उतने ही ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, इसलिए आपने इंडस्ट्री की सभी बड़ी अदाकाराओं को बुलाकर रैंप वॉक करवा ली। लेकिन इस चक्कर में आपने ये भी नहीं देखा कि एक मॉडल और एक अदाकारा में फ़र्क क्या होता है, मॉडलिंग के क्या काम हैं और एक्ट्रेस के क्या काम हैं। ये सब मिक्स कर दिया गया। खैर, ये तो आपकी अपनी चॉइस थी। लोगों ने इसे बेइंतहा पसंद भी किया। इसमें टिकटॉकर्स भी आपने बुलाई, और आपने इस तरह के फेमस जो जोड़े हैं उनको भी इनवाइट किया, जो इन्फ्लुएंसर भी हैं और टिकटॉकर्स भी हैं, और वो सब बेइंतहा बेशक खूबसूरत भी लग रहे हैं। अब यकीनन आपको कपड़ों के ढेरों ऑर्डर भी मिलेंगे। आप तो वैसे भी आए दिन फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ नया नया से नया करते ही रहते हैं। लेकिन काशी साहब, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा उन लोगों के लिए भी सोचें जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपके कुछ फेमस कपड़े ऐसे हैं जो आम लड़कियां कभी नहीं पहन सकती। ऐसे फेमस कपड़े जिनमें टमी नज़र आ रही होती है, जिनके आगे और पीछे से गले इतने बड़े और डीप होते हैं, ये चीज़ हर घर में पसंद नहीं की जाती, और ना ही हमारा मज़हब और माशरा इसकी इजाज़त देता है। बेशक खूबसूरती बहुत है इन चीज़ों में, और हर कोई खूबसूरत नज़र आना भी चाहता है, ये सबका हक है। लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। खुदा ताला ने हमें जिस माशरे में पैदा किया है उसके कुछ कवानीन हैं, कुछ आदाब हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि अंधाधुंध फैशन की दौड़ में अंधे हो जाएं। ये क्या बात हुई?
کہ رنگ میں رنگ کو بے ڈھنگ کر لیا جائے، یعنی وہ چیز آپ پر اچھی لگ بھی نہ رہی ہو لیکن آپ کو بھوت سوار ہو کہ ہم نے تو یہ فیشن کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس فیشن میں آپ کبوتر ہی کیوں نہ لگ رہے ہوں۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا والا حساب ہو جائے۔ کپڑے بے شک خوبصورت ہیں، کام بہت ہیوی اور شاندار ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہمارے پاکستان کی ثقافت میں ان چیزوں کی گنجائش ہے؟ کیا ہمیں اس طرح کے کپڑوں کو جس میں آپ کے جو ہے سینہ واضح ہو، آپ کا پیٹ واضح ہو، اس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ آپ نے بھی مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں اس بات کا جواب دینا ہے۔ کاشیز کو دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں، وہ ایک بہترین میک اپ آرٹسٹ اور ڈیزائنر بھی ہیں۔ لڑکیوں کے خوابوں میں شامل ہیں کہ وہ کاشیز کا جوڑا پہنے اور ان سے تیار ہوں، لیکن جب اتنے بڑے نام ہماری ثقافت کا دھیان نہیں رکھیں گے تو دکھ تو ہوگا۔ اس لیے کاشی صاحب آپ ان ڈیزائنر پر تھوڑا فوکس رکھیں اور دھیان دیں۔ بے شک آپ کے کپڑے دنیا بھر میں اچھے مانے بھی جاتے ہیں اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور شادی بیاہوں میں اس طرح کے کپڑے بھی پہننے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح کی لمٹ تک بنائیں تاکہ اس میں ہر طرح کی جو ہے لڑکیاں پہننے کا شوق رکھتی ہیں وہ پہن سکیں، کیونکہ کچھ لڑکیاں بے شک افورڈ کر بھی سکتی ہیں، لیکن اور کچھ جو ہیں اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے کپڑے بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو چاہیے ان کے لیے بھی آپ کچھ سوچیں، کچھ اچھا کریں تاکہ آپ ان کے بھی خوابوں میں شامل ہو جائیں۔ اور میں آپ سے صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ کپڑے جب بنائیں تو اس پہ ذرا ان چیزوں کو بھی خاص مد نظر رکھیں کہ وہ کپڑے ہر طرح کی لڑکی کے حساب سے ہوں، جس میں اس کو پردے والی لڑکیاں بھی کیری کر سکیں۔ بے شک بے حیائی بہت عام ہو چکی ہے، ہمیں اس طرح کی بے حیائی کو روکنا ہوگا جس کی اسلام میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر آواز اٹھائیں، اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے ڈیزائنر ہیں جو پاکستان میں سب سے زیادہ فیمس ہیں اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان کے کپڑے پہننے کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ بے شک لاکھوں میں کروڑوں میں کیوں نہ ہوں، لیکن ہر کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں نے سب سے بڑے ڈیزائنر کا سوٹ پہننا ہے، اور اس طرح کے ڈیزائنر کو پروموٹ کرنے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں، ان کی چیزوں کو سراہنے والے بھی ہم لوگ ہی ہیں۔ تو ہمیں ضرور ان سب چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ فیشن کریں تو ایک دائرے میں رہ کر، اسلام کی اس حدود میں رہ کر جس کا اسلام میں حکم ہے۔ تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل FN وائس ہب کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔